ወላጆች ነው ህጻናትን በየሚዲያው የሚለቁት ወላጆች ይመለከታል ማለት ነው። እንግዲህ ቤተሰብ ሼር በማድረግ ቪዲዮ ሰምታችሁት ሼር ላይክ በማድረግ ሁሉም ቦታ እንዲደርስ አድርጉ ማለት ሚዲያ እየተጠቀማችሁ ያላችሁ ወላጆች ማለት ነው። ፌስቡክም ቲክታክም በጣም የሚያስደነግጥ መረጃ ነው። ልጆቻችሁን ለመጠበቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ መረጃ ነውና እባካችሁ ይህንን ቪዲዮ በጥሞና ተከታተሉ። የተወሰነች ደቂቃ ብቻ ሰጣችሁኝ ማለት ነው። People, please do not post your children on TikTok or Facebook or anywhere. Please. There's a dark web out there. There's a dark web out there, and they take your children's pictures and they feed it into the system, and they've got sick people, randomly just taking your children's pictures and doing weird shit with it. Please do not post anything about your children on TikTok or on social media. It's getting to a point that we can't say we don't know.